Sige. Kung saan may answer eh. 1 plus 1. 2. 2. Very good. Inday yun. Hi, Inday yun. Sige, 1 times 1. 1. 100 times 100. 100? Wow! 100. Ako ba? Ilang sako? Katulad na ako, kayong duha ako kayo. Guwapa kayo. Unsay guwapa, kita mapuduhang guwapa dali sa kita. Hi! Ayo. Ayong pag-ilag. Because the clouds is here. Hoy, ayaw bugod. Dirara mo ha, dirara mo. Hoy, ato man kag dayon. Dayon. Ato